żgur għaliex nafu fejn sejrin qegħdin fil-ħin. Il-prinċipji tagħna mhux għall-beħdan qatt ma jkun għax dawk huma l-pedamenti tal-ġejjien. Se naslu żgur għandna mixja twila ma naqtawx qalbna kuraġġ ta' żgur lesti niffaċċjaw kull sfida. Se naslu żgur. Straight music, straight talk. Switch Radio. Jenny grew up wild like a Blackfoot daisy, out in the shack with a blue tick hound. Broke as hell, but blessed with beauty, the kind that a rich man can't turn down. She caught the eye of an oil man dancing one summer night in a dime store dress. She had the looks, he had the mansion, and you can figure out it was all roses, dripping in diamonds, sipping on champagne. But she was all uptown, wearing that white gown, taking his last name. She could hear those church bells ringing, ringing. And up in the loft, that whole choir singing, singing. Fold your hands and close your eyes. Yeah, it's all gonna be alright. And just listen to the church bells ringing, ringing. Yeah, they're ringing. Denny was hosting junior league parties and having dinner at the country club. Everyone thought they were Ken and Barbie, but Ken was always getting way too drunk. Saturday night after a few too many, he came home ready to fight, and all his money could never save Jenny from the devil living in his eyes. It was all bruises covered in makeup, dark sunglasses. Next morning, sitting in the back pew praying with the Baptist. She could hear those church bells ringing, ringing. And up in the loft, that whole choir singing, singing. Fold your hands and close your eyes. Yeah, it's all gonna be alright. You just listen to the church bells ringing, ringing. Yeah, they're ringing. Jenny slipped something in his Facebook. Eileen. Never gonna find, and how he died is still a mystery. But he hit a woman for the very last time. She could hear those church bells ringing, ringing. You're standing there in a black dress, singing, singing. Xintajtu li ħin. Discrepancy again. Yo. Dan il-programm huwa miġublilkom minn il-partit tiegħek lek u tisbirek dak il-Purċinellu ommu. Kif ukoll minn Għaġli fejqija ħaniġi nkellmek u mhux xi ħaniġi nkellmek. All right, xi.
Tana l-koll, il-programm ma'kom sal-ħin ta' 7:30. Illum għanna program ieħor illi hemm diversi affarijiet lesti għalih. Il-vera ħriġnilkom dik it-telefonata mal-Komori u rajna li l-Gvern Laburista jdur jaqat kif ħajara, kif jispjega. Da kollu li qed jiġri, mhux vera. Ovvjament id-deċiżjoni hi li kollhom Chief of Staff tal-Prim Ministru illi żamm il-kontroll tal-kumpaniji tiegħu. U allura għandek persuna hemmhekk li għandu interess partikolari minnu mitlata daw l-affarijiet jaf li anki maintenance agreement qed nitkellmu dwar miljuni. Miljuni. Iva, waħda mill-affarijiet li tkellimna dwarha u dawn il-ġranet li għaddew kienet il-fatt li Leo Brincat ġie approvat għall-qorti tal-awdituri u approvat mingħajr diskussjoni ta' xejn mill-Kunsill tal-Ministri, ovvjament da jkun xi ftehim li ntlaħaq minn wara l-kwinti bejn il-gvernijiet, xi ħaġa illi ovvjament ikun hemm xi ħlas li tisir minn pajjiżna f'xi post ieħor jew xi ftehim ieħor tipo ħok li darek u jiena nħoklok darek lura, però tkun interessanti illi wieħed jara x'inhu jiġri. Waħda mill-persuni illi kienet tkellmet dwar il-vot illi kienu għamlu l-membri tal-Parlament Ewropew illi kienu ivvotaw vot mhux żgħir imma vot pjuttost kbir kontra in-nomina ta' Leo Brincat. U rridu ngħidu li hemmhekk ivvotaw mhux biss il-membri parlamentari tal-European tal-EPP imma anki tas-Soċjalisti tal-ħodor voldiri kienet across the board. Kienet kelmet il-membru parlamentari Soċjalista Portugiża illi hija wkoll il-deputat kap tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Panama Papers għal-Parlament Ewropew, is-Sinjura Ana Gomes, illi kienet kelmet pjuttost mod dirett kontra illi il-Kunsill tal-Ministri japprova dan din il-kandidatura jekk il-Parlament Ewropew vota kontra. Kienet qalet jekk wieħed jinjora il-vot tal-MEPs illi ma kienx b'xi vot wieħed jew tnejn imma
maġġoranza kbira. Dan ħajkonna trouble għaliex dan ħajkun hemm opinjoni negattiva dwar il-gvern Malti. Jiena ħanamel kuntatt mas-Sinjura Ana Gomes. Ms. Gomez, good afternoon. We're calling from Switch Radio in Malta. Yes, hello, good afternoon. First of all, thank you very much for accepting our call. I apologize for the fact that you're seeing my face in this way, but I'm having to put my phone next to the microphone to get this conversation through. Okay. I understand you are a socialist member of parliament who's also the deputy head of the European Parliament's Panama Papers Inquiry Committee. That's right. Recently, we had the overwhelming vote in the European Parliament against the nomination of Leo Brincat, who was the Maltese nominee for the Court of Auditors. Yes. You expressed yourself in some weeks back, saying that it would be a bit dangerous if, after an overwhelming vote against this nomination went ahead. What is your opinion about the decision of the Council of Ministers to approve Leo Brincat's nomination? I stand with the position that I earlier stated. I think it's dangerous, and I actually think it's quite outrageous that after the voting in the Parliament that went so clearly against the nomination of Mr. Leo Brincat, we see that position of the Parliament overruled by the Council. I think it tells a lot about how far now the Council is from the aspirations of the citizens that obviously the Parliament reflects, the concerns of the citizens that the Parliament reflect, namely the concerns regarding the need for integrity, the need for putting in office people with integrity, people who can really fight corruption and not just obey party instructions. And that is even more important when we're talking about the Court of Auditors. And I recall that in voting against an inquiry on a minister involved in the Panama Papers was due to the fact that he was just fulfilling party orders, the whip's orders. That's not the kind of behavior you expect, in my opinion, from anyone in any position, especially when what is at stake is indeed an investigation about someone accused of corruption, of possibly of money laundering, and something certainly very disturbing, especially when it is a member of government, but even more so when that person is applying to be a member of a Court of Auditors. I think the Council is wrong, and I'm pretty sure that this is getting a very negative impression from the citizens of Malta, who know better the case than in other countries. I understand. In the quote I've read about your opinion, you said that this will, obviously this has now happened, create a more adverse opinion about the Maltese government. Why did you say that? What exactly do you mean? I know we lost our connection there for a second, so I'll repeat the question. I didn't understand your last question. So the question I said was, in the quote I'm reading that about words that you are being attributed to you, you said this will create an even more adverse opinion about the Maltese government. Why do you say an even more adverse opinion? Why are you saying this? I'm not sure
that I actually said that, but I may have said it. I don't know. I don't recall the context. But definitely, what I believe is that any government, including the Maltese government, that actually refuses to investigate any case that is referred in the Panama Papers does, of course, do any service to democracy and transparency and credibility in the eyes of its own citizens. We have two prominent members of the Muscat cabinet who are mentioned in the Panama Papers. One is the Minister Conrad Mitzi, who was at the time Minister of Health and Energy and is now a minister without portfolio in the Prime Minister's office with the responsibilities of energy. And we also have the Prime Minister Chief of Staff, Keith Kembry. A number of days ago, on Independence Day, on the 21st of September, the Maltese government announced the investment of an American company based in Boston, Crane Currency, who will be investing in Malta for the production and the printing of currency. Now, a bit of a controversy has erupted here in Malta because one of the two major suppliers for currency printing presses is a company in Malta called Komori, and they are represented in Malta by Casco Group, which is owned by Keith Kembry. Keith Kembry still retains ownership of these companies as Chief of Staff of the Prime Minister. The Prime Minister has been quoted as saying he does not see any conflict of interest in this. Well, he doesn't. I do see, and I guess many other people in Malta see that conflict of interest. But that's one more reason why, indeed, it is necessary that there will be an investigation, if not a parliamentary investigation in Malta, some prosecution, justice investigation. I guess this is going to be an interesting case as well, because, as you know, at the European level, we are starting this inquiry committee on the Panama Papers, so all the European countries, and not only the European countries, but the connections with third countries through this network of secret corporations that actually serve to hide many tax evaders, many corrupt people, many criminals. We will be focusing on that. I mean, Malta is going to have the presidency of the European Union starting next January. Malta will be obviously under the limelight for that fact. I hope socialists in Malta, and I'm a socialist, but as a socialist, I never gave up thinking with my own head, and actually in these matters of transparency, integrity, so crucial for the credibility of governance, we need to be very demanding, and I start being very demanding from any socialists in my own country and in Europe and elsewhere. So obviously Malta is not going to be out of the radar. On the contrary, it's going to be more in the limelight. And the inquiry committee on the Panama Papers is obviously going to look at Malta, not just because of these particular cases, but the fact that Malta will be in the presidency of the European Union will make it more, even more interesting, these two cases, but as well the role played by Malta in many activities that could indeed be enabling money laundering and corruption, as the Panama Papers document. I mean, we know that Malta is a country that has, for instance, a system. It's not the only one within the EU, but it is definitely one which has a system of so-called golden visas or a Vivestis program that is, in my opinion, a very dangerous conduit to put in question the integrity of Schengen, but even more so to be indeed prone to all sorts of money laundering activities. It's a choice, of course, of the
of the government of Malta to act as they see fit. Definitely, they're not going to escape the radar of the European Parliament, and the upcoming presidency will put them. Have Europe talking about the Panama Papers, creating this inquiry, but then Konrad Mizzi goes up to Brussels, has meetings with various members of the European Commission as a minister without portfolio, but talking about energy. So people seem to think, where is Europe in all of this? You talk about corruption, you talk about the importance of taking action against corruption, but then you see the institutions of Europe dealing with this person as though he were a normal minister without anything wrong. Well, I don't particularly know about the actions of this minister and his contacts in Brussels. As a minister, of course, he has contacts in Brussels. The question is, Europe is all of this. Europe is also the European parliamentarians who have created this inquiry committee on the Panama Papers, who had created already the tax committee following the LuxLeaks scandal. And I would like to point out to you that the recent decision of the European Commission to go after Ireland to make it recover the unpaid taxes by Apple. It's a very important decision, not only applicable to Ireland and to Apple, but to many other countries and companies. And this was the result exactly of the work made by the European Parliament in the framework of this tax committee following the leaks scandal. So I'm pretty sure that in the Panama Papers Investigative Inquiry Committee, we're going to do our work. We're going to expose a lot of things that are going on that are incompatible with the laws and the regulations and the integrity that is required from European governments and institutions. And therefore, this is also Europe. This is the democratic Europe that, although some people are abusing and violating basic rules of behavior and of integrity in office, it's also the Europe that is able to uncover and to demand action and to actually demand that action might include prosecution. Judicial prosecution of those who have serious criminal responsibilities. So we are doing our work. I don't want to prejudge at this moment in what concerns Malta or any other country. We're doing our work and will certainly, but I can tell you that Malta will definitely be a case that needs our attention because of the revelations of the Panama Papers and the Bahama leaks in the meantime as well. Ms. Gomes, thank you very much for your time, and it's been a pleasure to speak to you. Thank you. You're welcome. Mela, dik kienet Miss Ana Gomes illi hija membru parlamentari Ewropea għas-Soċjalisti Portugiża u hija wkoll id-deputat kap tal-Kumitat ta' Inkjesta tal-Parlament Ewropew dwar il-Panama Papers. Għani ftit telefonati minna ħatakom is-semmija il-numri tagħna għadni laqqas biss kelli l-opportunità ngħidhomkom x'inhuma għaliex bdejna daqsxejn mhux bil-goff imma bdejna b'din it-telefonata lis-Sinjura Ana Gomes illi ovvjament kienet persuna interessanti ħafna li wieħed jitkellem magħha biex wieħed ikun jaf anki kif qegħdin jaħsbuha. Membri parlamentari Ewropej dwarna. 2031 huwa n-numru tagħna. Switch Radio, jena David Take, hello. Hello, David. Hi.
Jina Mario. Hi Mario. Il-sound da xej ħażin ta' xismu. Interessanti kienet l-intervista ma il-sound mhux ġej tajjeb. Okay, alright. Okay. Grazzi Mario, għan nipprovaw niċċekkjaw. Fej tisman inti Mario? Jiena fuq il-computer. Kulħadd fuq il-computer tismana palissa Mar, però fuq il-Facebook, fuq il- Fuq il-Facebook, sorry, fuq il-Facebook. Fuq il-Facebook. Grazzi ħafna. Okay, niċċekkjaw. Grazzi. Okay, Grazzi, okay, grazzi, thank you, grazzi, Dave. grazzi. Mela, okay. Nittessja ovvjament namlu mill-aħjar li nistgħu biex niskuraw illi l-kwalità toħroġ kemm jista' jkun tajba. Sakemm l-awtorità tax-xandir tagħmilha faċli għalina li konna liċenzja tad-DAB, ovvjament nkunu ristretti għal fuq l-internet u ovvjament we'll make the most of it. Roberta, Communications Coordinator. So. Għemmek isu ma dik il-persona ma nix naqdu, pero ma ħnissa naqtaw għalna ta' So dan it-tran, Switch Radio edin live jina David Take, hello. Hello, għallon ufsi tajib, David. Jina nipretendi minnant Leo Brinkat issa li jibda jagħmel pressjoni fuq Joseph Muscat biex jippubblika il-dokumenti u l-ftehim li jagħmel u da. Issa, nixtieq nagħmellek imħassra oħra. Li meta jibatu għal Konrad Mizzi l-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat joħroġ il-riżultat tal-inkjesta u ma jsibu xejn. Niftiq nagħmel imħassra ma' xi ħadd. Thank you. Okay, grazzi ħafna. Ovvjament għandna ħafna nies li huma xettiċi dwar il-mod kif tista' ssir il-ġustizzja għaw Malta. Hemm ħafna nies li ma jemnux qegħdin jitilfu il-fiduċja fil-korp tal-pulizija u naħseb anki l-fatt li pereżempju smajna illi il-kap tal-FIAU jagħti rapport lill-kummissarju tal-pulizija mbagħad ma jiġri assolutament xejn, anzi Michael Kassar jirriżenja u l-kummissarju l-ġdid isu dar rapport ma jeżistix għalihom. Qed nipprova nieħu xi kummenti dwar każ preċedenti li kellna ta' timmaġinaw li bħalissa diġà ovvjament internament il-gvern diġà xerret il-numru da tipo il-lablabu qed iċempel minn fuq dan numru vuol dire tantx tirrisponduh. Ħanaqra ftit SMS u emails minn ħatakom. Mela, bat li messaġġ Joseph għalli nhar il-ħadd 2 ta' Ottubru ser isir dialogu immexxi mill-kap tal-Partit Simon Busuttil fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ġewwa Nadur fl-10:15 ta' filgħodu. Wara fil-kwarta ser isir buffet lunch il-Calypso Hotel se jattendi l-kap tal-Partit Simon Busuttil għal booking tistgħu iċemplu fuq 79598643 jew tkellmu lil xi membru tal-Kumitat Reġjonali. Ovvjament dejjem interessanti. Għanna rafti ta' SMS oħrajn. Mela, okej. Għanna ftit wahda tax, daw li niftħuhom. Mela, prosit ħafna telefonata ma' Gomes, għalli xaħat, grazzi ħafna. Xaħat tiħor bat li messaġġ żgur li il-ħaddiema u l-pensjonanti ma jaffordjawx 70,000 euro Harley Davidson li għadu kemm xtara aġuż deċelis. Prosit ta' telefonata ma' Gomes, għalli xaħat. Ija, aġuż deċelis tara Harley Davidson, irris, jalla jgawdija. Xaħat tiħor kemmi negattiva u bitter din Ana Gomes għalli xaħat lol. Vuol dire ovvjament tipo dana il-mod kif jirreferi
għal kull min ma jaqbilx miegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien man-nies tiegħu. Il-telefonata ma' Ana Gomes mhux se nkunu nistgħu nerġgħu noħorġuha waqt dan il-programm. Però nerġgħu noħorġu ilkom ovvjament fir-repeat u ħatkun qed instema' numru ta' drabi anki matul il-ġurnata fil-programming ta' Switch. Nixtieq illi naddi għal xi ħaġa daqsxejn differenti issa għaliex dal-aħħar rajt artiklu fil-gazzetta lokali. U tipo tqajjem ftit domandi mhux ħażin. L-ewwel ħansib daqsxejn dal-artiklu għax kont sibtu ma jidher illi itqawnu. Sibtu hawnhekk u qiegħed qudiemi wkoll. Għanna jinnexxilix naqbad mal-persuna. I'm going on air now. Ma nistax nitkellem. Mela, meta tkun out of air? Minja, ċa. Niprofa naqbad ma' Karl Stanju Navarra. Probablement diħel fuq il-1, naħseb mela. Niprofa naqbdu hektar tard, ma nafx kemm idum, issa ċekja daqsxejn kemm idum il-programm ta' Karl ħalli fikasna ġan kellmu hektar tard. Xtaqt inkellmu għaliex dana kiteb artiklu il-bieraħ fuq it-Times u qed jgħid tipo illi Joseph Muscat prattikament għamel miraklu ekonomiku, ħadd ma kien jistenna illi Malta verament ħassir l-aqwa fl-Ewropa u dat tip ta' diskors. Issa, jiena meta naqra artikli bħal daw, kważi jaqbad niddaħ. Għaliex nixtieq infakkarkom f'xi affarijiet. Il-gvern ta' Lawrence Gonzi kellu ir-riedni ta' pajjiżna fideh. Meta id-dinja affaċċat probabbilment l-ikbar kriżi ekonomika fid-dinja għal 50 sena ta' qabel. Voldiri, kienet kriżi ekonomika enormi. Il-prezz ta' żejt kien sploda mas-saqaf. Kien hemm il-problema tal-Libja u allura dik effettwatna ekonomikament u b'numru ta' ċirkustanzi oħrajn. Jitla Joseph Muscat sab kollox lest. Sab anki pakkett ta' biljun u 200 miljun euro lesti. Kull ma jrid jagħmel jonfoqhom fir-realtà. Sab il-proġetti kollha. Intom tifhmu sinjuri illi sissa kull proġett illi fetaħ Joseph Muscat jew xi ministru tiegħu kienu kollha proġetti illi ġew ippjanati u finanzjati mill-gvern ta' Lawrence Gonzi, minn gvern nazzjonalista. You name it. L-isptar tal-onkoloġija, l-akwarium, il-Coast Road, il-proġett tal-arar, kollox. Finanzjat u proġettat minn gvernijiet nazzjonalist, minn gvern nazzjonalista ta' qabel. U bat meta joħroġ Karl Stanju Navarra jitkellem b'dan il-mod. Hija xi ħaġa li tħalli nimbella għax Karl huwa wieħed minn dawn il-famużi switchers ngħidulha maħna. Issa dana llum għandu programm fuq il-One TV u maħallas mill-gvern Malti. Dana jekk tiftakru il-Malta Enterprise fil-bidu tal-2014 kienu tawh impjeg biex jieħu ħsieb ir-relazzjonijiet tal-medja għal parteċipazzjoni ta' Malta fil-Malta Expo. Issa daw tawh impjeg biex jieħu ħsieb dan. U li minflok qalulu isma' ħantuk din il-paga ta' xejn, ivvintaw skuża biex ituwielu. Meta dal-Expo spiċċa Stanju Navarra poġġoh f'post ieħor fil-gvern. U jidher li huwa sar wieħed minn ta' ġewwa tal-klikka ta' madwar Joseph Muscat. Isom
jekk tiftakru qabel l-elezzjoni kienet marret Marisa Mikallef tikteb l-artikli għal-Labor immirati lejn dak is-sezzjoni ta' poplu illi jaqraw il-ġurnali bl-Ingliż. U ishom kienu imħajrin jippruvaw il-Labor u kienu użaw il-Marisa Mikallef u mbagħad kienu batuha ambaxxatriċi ġewwa l-Istati Uniti jekk tiftakru mbagħad irriżenjat għax kellha xi tajt ma' George Vella, ma nafux għala. Però issa jidher li dan il-post bil-mod qed jipprova jieħdu Karl Stanjo Navarra. Però Karl Stanjo Navarra ma jiktibx isma' jiena wieħed minn ta' ġewwa ta' Kastilja, le, jiffirma l-artiklu tiegħu bħala ġurnalist li jispeċjalizza fil-gvernijiet tal-Euro area u jippreżenta programm ta' ġrajiet kurrenti fuq One Television. Voli sew tipprova jtik l-impressjoni. Illi da m'għandu x'jaqsam xejn mal-gvern ta' Muscat. Huwa sempliċement xi osservatur indipendenti, li kombinazzjoni minħabba, ovvjament, il-kwalità tal-produzzjoni tiegħu taħ post fuq il-One. Għalina irrid inkellmu fuq dal-artiklu tiegħu illi kiteb. Ħammar għal daqsxejn mużika. Sadan it-tant min jixtieq jagħmel kuntatt magħna. Ħanerġa' nfakkarkom il-numri tagħna għal min forsi jixtieq jagħmel kuntatt magħna permezz tat-telefon, in-numru tagħna 2031, in-numru tal-SMS 5061 5497 50615497, kull SMS jiswa 49 ċentesmu. Ta' xejn mużika u nerġgħu niġu lura hawnhekk fl-istudju. Kamra ġej mill-musbih, id-dinja tara balun it-triq u x-xemx torqod fejn ma jidherx fux tajda oħra biex tikxef l-art mis-silġ. Ġin terġa' lura fejn nismewit nara pittura li kienet inbit u int kont fejn naraw flimkien mi wara d-dieqa rajna dinja mill-bidu diet. Fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nidar Fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nidar tikber minn belli rmit il-qamar waqa u sar biċċiet fejn tħoss il-qalb dejjem hemm ġieħ li tara l-għajn huwa biss tbieħ. Fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nidar Fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nidar
Ok. Mela, xtaqt inkellikom ftit dwar il-proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista, proposti konkreti li għandu l-Partit Nazzjonalista biex nindirizzaw il-faqar. Il-faqar hija xi ħaġa li qabel l-elezzjoni ssir popolari ħafna. Kienet popolari immens ma' Joseph Muscat. Tiftakru kemm il-darba Joseph u Michel marru tipo jduru dawn il-familji u taf kemm kien ikonna jasra ma tistgħux tlaħqu mal-ħajja tifhmuni. Tiftakru għal dak il-kliem. Wara li kien hemm l-elezzjoni, da bażikament spiċċa kollox. The honeymoon is over. Qed tifhem, the honeymoon was over very quickly. Partikolarment għal min kien żgħir, min kien dajjef, min kellu bżonn lajnuna. Marru jħabtu u jew sabu kjuwiet twal ħafna u min kien qabel l-elezzjoni iltaqa' mal-Ministru ma' dawk li mbagħad saru ministri jew membri parlamentari u kienu ġew jrappulhom fuq darhom isma' jkollkom bżonn xi ħaġa jew kelmuni tara ma jkollhom bżonn xi ħaġa u ma tiġix tkellimni. Kif intrepet l-elezzjoni, dawn in-nies saru impossibbli illi wieħed immur ikellimhom. Tasal biex tkellem il-Ministru minflok il-Ministru jkellmek ta' taħtu jew ta' taħtu. Biex għatta parsi x'għandek bżonn, nara nxi femni nagħmlu mill-aħjar qegħdin ta' issa naraw kif nagħmlu. U għal 3 snin u nofs kien hemm nies li ġrew wara dak li kienu mwedin b'ħafna ċertezza qabel l-elezzjoni. ċertezza kbira qabel l-elezzjoni. Jena inħobb insemmi, jena il-darba tqajt ma' persuna li kienet qaltli. Il-taqat ma' kandidata laburista li ma telax fil-elezzjoni, to be fair. Saret maġistrata. U di qabel l-elezzjoni qaltila isma' post trid mhux post wieħed antik, jien antik 3 ċwievet u ngħidlek għażel. Ovvjament is-sinjura kienet imlit rasa illi wara l-elezzjoni ħatmur tħabbat l-din il-kandidata tgħidilha isma' jiena ġejt biex nagħżel il-posta. Irrispondejtu wiex intom. Daqshekk irrispondieta din il-kandidata u nassigurakom li mhux talli ma kellix għażla, talli baqgħet fejn kienet u ħadd ma jkellimha. Din hija il-Labor, ir-realtà tal-Labor u l-faqar wara li jirpu l-elezzjoni. U stennewa, sinjuri, illi qabel l-elezzjoni li ġejja ħajibdu jduru fuq dawn in-nies kollha li għandhom bżonn xi ħaġa ta' għajnuna, li għandhom bżonn ftit għajnuna mhux b'xi pjaċir ta' bid-dritt ħafna drabi, bid-dritt. U mbagħad ibdew jduruhom jgħidu isma' wara l-elezzjoni naqdukom żgur. Żgur naqdukom wara l-elezzjoni. Kemm ilu Prim Ministru Muscat il-faqar f'pajjiżna żdied l-aktar fost l-anzjani. Fil-fatt, minn 88,000 persuna fl-elezzjoni ġenerali, illum insibu ruħna li għandna bejwet u ieħor 94,000 persuna f'riskju ta' faqar, jiġifieri żdiedu ma' 6,000 ruħ. Sa jkun hawn min jgħidlek 6,000 ruħ, 6,000 ruħ x'inhuma hu? 6,000 ruħ, 6,000 ruħ. Huma ħafna. Dan huma 6,000 familja illi llum qed ikollhom għall-inqas min għandu d-diċenza li jagħmilha. Jgħin lil xi ħadd mill-familjari tiegħu biex ma jaqax fil-faqar u taħt il-livell tal-povertà. Vuol hemm 6,000 familja illi apparti l-pis ta' tfal u l-familji tagħhom qed ikollhom iġorru biċċa jew kollox mill-pis ta' persuna oħra jew saħansitra familja oħra illi qiegħda f'riskju li ma jkollix x'tiekol. Dan huma affarijiet serji ħafna. Għaliex apparti l-fatt li għandek dawn is-6,000 li żdiedu fuq il-poverty line, fuq il-livell ta' faqar, għandek il-familji tagħhom illi fejn qabel forsi
kellhom dik ix-xi ħaġa biex darba fis-sena sifru tfal. Jew darbtej fix-xahar ħarġu jieklu. Illum iridu jieħdu deċiżjoni, isma' aħna nistgħu immorru nieklu meta hemm min nannu m'għandux biex jiekol plattaġin u aħna ħammorru nieklu barra. Dawn huma d-domandi illi n-nies qed ikollhom bżonn jagħmlu. Ovvjament ikollhom bżonn jagħmluhom in-nies. Komuni. Mhux Michael Falzon. Michael Falzon alla jbierek tawh 55,000. Apparti il-55,000 għandu salarju ta' membru parlamentari. Apparti s-salarju tal-membru parlamentari u l-55,000 ta' €250,000 minant il-Bank of Valletta tal-li telaq mill-Bank of Valletta ma he can return just like the Jedi. Għaliex għan nistaħħom daw jaħsbu fit-tul u fil-profond u jibżaw għalihom. Umbat meta ċemplilhom taf kemm jiddejqu, smajtuh il-bieraħ il-Silvio Xkembri, kemm jiddejqu. Saqsihom dawk mhux flus moti mill-gvern, dawk huma flus motija mill-poplu jgħidli. Flus motija mill-poplu. Umbat nistaqsi tajt orrejt Silvio. Kemm qed itik il-poplu jekk jogħġbok? Maħma l-elek ma jridx jgħidlek imbagħad. Dak jkunu sigriti statali. Dawn ma jridux jgħidu kemm qegħdin jieħdu għax jafu. Illi hemm barra nisbu biex txwieġu boloħ. Mela sewwa, min inti tagħmel 5 snin tajjar il-gvern tal-Ords Gonzi għax ħadu żieda ta' €500 fil-ġimgħa. Li tista' ma taqbilx magħha bħal ma qbilx magħha jien. Imma mbagħad titla' fil-gvernant u dawk il-€500 tagħmilhom 5,000. U dawk, all right, għax dak mhux kont żied joħodhom dak qed noħodhom jien, u mhux hekk. Lat noħodhom jien, dak mhux problema. Raw kemm il-darba tkellem fil-Parlament Michael Falzon fuq il-€500. U issa ċemplulu għajdulu Mike. €50,000 fis-sena taf kemm jiġu fil-ġimgħa Mike. 400 ta'. Taħseb le jiġu 4,000 fix-xahar. Mhux €500 fil-ġimgħa wkoll dawk. Din hija r-realtà tal-Labor illum. Fil-waqt li Muscat ma jridx jirrikonoxxi illi fir-realtà għandna problema fil-faqar. Problema ta' faqar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, jimpenja ruħu biex indirizza lil-faqar b'mod dirett. U ma jitkellimx fil-arja u jgħid issa naraw kif nagħmlu ta' le, ma jitkellimx hekk. Jgħid isma' dawk illi Joseph Muscat ollilhom il-kera ta' social housing, dak inreġġgħu l-arloġġ lura, dak il-kera ta' social housing nerġgħu nġibuha lura kif kienet. Differenza kbira għal min kellu ir-rata tiegħu it-triplata, irdupjata, dik tagħmel differenza kbira, dik hija differenza, sinjuri. Bejjek jiklux fil-weekend jew le għal ħafna nies. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern iżid is-sussidju lil dawk il-familji li jikru mingħand il-privat. Għaliex huwa importanti da? Għaliex f'pajjiżna dejjem gvern wara l-ieħor fir-realtà ipprova kemm jista' jkun illi il-Malti isir sit ta' daru. Loans, home loans. U dejjem ipprovajna naraw kif iż-żgħażagħ tagħna ikunu f'pożizzjoni illi iva jagħmlu sagrifiċċju jekk hemm bżonn imma jixtru il-post. Illum għandna sitwazzjonijiet li mhumiex rari qed isiru ħafna iktar komuni issa. Fejn għandek koppji, familji, forsi jista' jkunu anki single mothers jew single fathers illi żwieġ tagħhom jew tfarrak jew inkella il-mara jew ir-raġel tagħhom mietu. Li dawn qegħdin ikollhom jikru għax m'għandhomx biżżejjed flus imġemmajn biex jagħmlu deposit, ma ħadux xi post mingħand tal-housing, fl-istess ħin ma jaqgħux taħt il-livell li jikkwalifikaw as-social housing, dawn in-nies jeżistu wkoll.
pajjiżna ma jistax jistenna li inti tkun mejjed bil-ġuħ biex joħroġ ideħu jgħinek. Irid jipprova jgħinek b'mod u maniera biex int ma taqax. Imma jekk tkun nieżel, itik daqsxejn tajjid żgħira biex ma tiqpax nieżel u terġa' tibda tirpilja. Jolli l-pensjoni biex l-anzjani ma jqpawx sitwazzjoni li ma jlaħqux sal-aħħar tax-xahar. Kemm smajna dwar il-pensjonijiet, kemm hawn anzjani tagħna illi wara li bnew pajjiżna għax nitkellmu dwar l-indipendenza. Min kienu l-Maltin illi daħlu l-indipendenza f'pajjiżna mhux l-anzjani tagħna. Jien kelli sena. Tajt mhux b'xogħol li ġiet l-indipendenza, jien għandi 51 sena. Il-ġenerazzjoni tiegħi jafuha lil missirijietna u ommijietna l-indipendenza. Mela allura issa li huma ħadmu biex pajjiżna jsir indipendenti, li pajjiżna jsir repubblika, allura issa ninsewhom daw daw ħolqu pajjiż li llum meta ħalli li żgħażagħ tagħna jaqalgħu eluf kbar ta' euro għax jaħdmu fis-servizzi finanzjarji, għax jaħdmu fis-servizzi tal-iGaming, għax tajnihom passaport Ewropew jistgħu imorru jsifru jaħdmu fejn jridu. Hemm bżonn nibżgħu għall-anzjani tagħna. Inneħħu it-taxxa ta' dħul minn fuq pensjoni u inneħħu il-taxxi minn fuq investimenti tal-anzjani. Apparti il-fatt li il-mediċini, l-anzjani ħaqhom ikollhom bżonn iħallsu għall-mediċini, da kollu għax l-istat jidirlu illi dik il-mediċina biss se noħroġ, l-anzjani senjuri jridu nibżgħu għalihom. Għaliex huma l-persuni illi ħolqu nazzjon. X'għad li vera illi Tony Abela se jsir imħallef tajt jikkundanna xi żagħżugħ għax xinqabad b'xi joint qalli nikassa nitkellmu dwar wkoll ta' Tony Abela. X'għad li tajt Doris is-sewda kollox femet ma nafx ta' kollox. Però naf li staret fuq l-internet dik il-mara vuol diri il-diskursata li kelli ma' Doris daret id-dinja, speċjalment fejn jitkellmu bil-Malti, daret għax il-barranin mhux se jefhmu xejn. X'għad li Dave prosi ta' telefonata tista' taqlibha bil-Malti grazzi ħalli jiena minn ħaddin li tinstema' ċar daqs il-kristall qalt li Carmen. X'għad ieħor bat li messaġġ ukoll lil Joseph ngħidlu grazzi għax barra li jgħat jisraqni mill-petrol il-liċenzja tal-karozza li ilha barra 6 snin biss u li 3 darbiet taħt Joseph Muscat. David, prosit tal-ġurnaliżmu investigattiv eċċellenti. Għaddilhom lin-net għaliex jonqoshom ftit biex jilħqu dan il-livell. Ma naqbilx miegħek, naħseb illi il-ġurnalisti li hemm fil-medja li huma ġurnalisti eċċellenti illi jagħmlu xogħol tajjeb immens, ħafna drabi b'diffikultajiet kbar, mhux biss finanzjarji, ma anki ta' manpower. Għolderi jiena għamilt numru ta' snin fuq il-101 u jekk il-bambin irid nerġa' nirritorna fuq il-101 meta jkun il-moment. U għas mandi xejn ħlif memorji sbieħ u rispett tal-nies li jaħdmu hemmhekk. Ikompli l-SMS, ma nafx jekk hux possibbli biss l-aktar ħaġa li tolqot hi il-pagi ta' hekk imsejħa konsulenti u ħbieb ta' ġewwa, irid isir studju, issir tabella kbira waħluha fl-istudju pereżempju. Michael Falzon li għandu 60,000 euro u għandu 50,000 euro mill-bank u 50,000 euro mill-Valletta Generation, b'kollox dan għandu 160,000 euro fis-sena. Le, Michael Falzon għandu il-50,000 euro mill-bank, il-50,000 euro mill-Valletta Generation u bat kull mandu l-paga normali ta' membri parlamentari dilli hija xi 25,000 euro xi ħaġa hekk, wadiri mhux daqstant. Xorta moqdisew Michael Falzon, ta' wuldiri. Cyrus Enger għandu 8,000 euro u għandu ħafna extras. Naħseb l-extras aħjar ma nitlux fihom. Xek. Xattiħor għalli
l-istess email kompli ma nafx biżejjed imma trid issir lista studjata tal-fuq minn 500 konsulent u rrepetuha u erġgħu rrepetuha. Dik tweġġa lil partitari ħaddiema ġenwini u dawk li qegħdin fil-kaxxa, anzi fil-faxxa tal-faqar. Semmu wkoll l-ikliet eżaġerati u flus palpaljati f'tinet, etc. Oħra David, gafferina mhux 3 miljuni tiskantax, staqsi perit il-pompa tal-petrol biss tiswa daqshekk 40 tonna art klassifikata. Tiswa mill-lanqas 100 miljun għalli. Dan is-sinjur. Ġbajt nisma' fuq stazzjonijiet oħrajn u ma jirrispondux. Mater Dei beda jinbena fl-1999 u spiċċa fl-2007. Mhux 17-il sena bħalma jħobbu jgħidu. Grazzi u prosit għalli beni. Ok, numru tagħna 2031 għandi kurzita, nixtieq nagħmel din it-telefonata nagħmilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Għamelaw. Hello. Dottor Tony Abela, David Thakina, Switch Radio, kif inti l-ewwel ħaġa? Għajdi, Dave. Xtaq nikkonferma miegħek l-istorja li mid-dera tiddur l-internet li inti ħassir imħallef. Tista' tikkonfermalna? M'għandix kummenti ġa talbuni m'għandix kummenti Dave ta. Imma voldi l-ebda mod, l-ebda kumment? Meta m'għandix kummenti x'tagħmel. L-ebda kumment Dave. Ok? Napprezza, grazzi ħafna, grazzi ħafna. Mek Tony Abela illi xtaqt illi nieħu kumment minn għandu jikkonferma jekk hux se jsir imħallef jew le. Mari ċi kommenta skont il-website tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qed tgħid li hija infurmata u qed tgħid li s-sorsi tagħha huma sew kien ħapostu Konrad Mizzi, Konrad tal-Panama biex niftehmu, li mbagħad kelli jitlaq minn hemm biex sar Chris x'ismu bħalissa Chris Cardona, u ġvera Chris Cardona. Biex niftehmu dak il-Chris Cardona. Issa qed jgħidu għal-inqas kont dan il-website ta' Daphne Caruana Galizia qed tgħid li Tony Abela se jinħatar imħallef. U qed tgħid illi din il-ħatra hija imminenti. In-nomina tiegħu saret mill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici fuq istruzzjonijiet diretti tal-Prim Ministru. U bħalissa qed tiġi studjata minn sottokumitat tal-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Din hija raġuni għaliex, skont Caruana Galizia, Tony Abela telaq il-responsabilità tiegħu bħala avukat tal-Partit Laburista fil-każ tas-siġġijiet parlamentari, dak il-każ li nofs il-kabinet mar jisma' jekk tiftakru sew il-ġimgħa li għaddiet. U Tony Abela għal din il-kawża ħadu postu Pawlu Lija u Robert Abela. Robert Abela li huwa it-tifel tal-ex-President George Abela. Tony Abela, irridu niftakru, kien telaq il-post tiegħu bħala deputat mexxej tal-Labour Party wara li Joseph Muscat kien offrilu n-nomina għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri li issa palma tafu mar x'ismu Leo Brincat. Tony Abela malma tiftakru kien irtira l-kandidat tiegħu wara illi il-vot tiegħu m'għaddiex mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew. Ovvjament wara li ġara dak li ġara ikunu ġraw ħafna affarijiet wara l-kwinti u mbagħad ikollok il-Prim Ministru li jkun sapruħu sitwazzjoni li Tony Abela neħħewh minn Deputy Leader u allura tipo kif ħan toħdaq xejn compensation. U hekk tibda tqum allura din id-domanda. Il-Partit Laburista meta se jieqaf juża l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u ċerta appointments li għandhom ikunu appointments ta' nies li huma kwalifikati, nies li huma mħarġa, nies li huma kompetenti f'dan ix-xogħol. U minflok
Sammaru għal daqxej reklami wara il-reklami nibqgħu nitkellmu bejnietna. Numru tagħna 2031. Switch Radio, Malta. Malta Shopper is the most reliable way to purchase IKEA products and have them delivered straight to your door. Malta Shopper, your personal shopper. To see some of our products, visit our store in Cannon Road, Santa Venera. Call on 2033 4532. Vanilla Telecoms hija kumpanija lokali li tiffoka fuq klientela professjonali u kummerċjali li toffri servizz ta' internet affidabbli u b'veloċità li tlaħħaq 700 megabit. Illum l-internet hija għodda essenzjali għal kummerċ tiegħek. Uża service provider li jiffoka fuq il-klijenti business. Aqleb is-servizz tal-internet tal-kumpanija tiegħek ma' Vanilla Telecoms u bekk isserraħ rasek li dejjem tinqed aħjar. ċempel issa fuq 2033 jew żur is-sit elettroniku tagħna www.vanilla.net.mt. Switch Radio, Malta. Okay, daqatajn lejn xi figuri li ħarġu illum li huma ta' interess. Insiru naraw illi bejn Jannar u Awwissu kellna deficit ta' kważi 80 miljun fil-fond konsolidat, jiġifieri infaqna aktar milli daħħalna bħala pajjiż. Interessanti illi l-żieda ta' dħul li kellu l-gvern kienet prinċipalment dovuta għal żieda fl-ammont ta' income tax u sigurtà soċjali, li ovvjament huwa sinjal tajjeb għax ifisser li hemm iktar nies qegħdin jaħdmu. Sa domanda tkun dawn in-nies li qegħdin jaħdmu x-xogħol tagħhom, x'tip ta' xogħol huwa xogħol produttiv jew sempliċement huwa xogħol biex innaqsu n-numru ta' nies li qegħdin jirreġistraw u allura innaqsu daqsxejn il-figuri. Hija domanda li wieħed irid jistaqsija din. Kien hemm ukoll l-ammont ta' spiża li għamel il-gvern bħala spiża kapitali naqset bi kważi iktar minn 83 miljun. Meta ngħidu spiża kapitali vuol dire flus li l-gvern jonfoq fuq proġetti jinnaf toroq, problemi ta' dranaġġ, arar. Meta tara li l-gvern qed jonfoq anqas fi spiża kapitali, ovvjament il-gvern qed jonfoq anqas f'affarijiet li eventwalment jimpruvjaw il-kwalità tal-ħajja tagħna il-koll għax wara kollox hekk inti qed għaddejt iddur it-toroq huma mdamdmin għax il-gvern mhux jonfoq il-flus fuqhom. Qed nispiċċaw aħna ikollna mmorru nirranġaw il-karozzi u aħna imbagħtu dawn l-ispejjeż. Id-dejn tal-gvern illum huwa betu ieħor 5 biljuni u nofs, jiġifieri 5554 miljun. Żdied b'madwar 158 miljun euro fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Okay. Interessanti wkoll li l-ammont ta' self minn banek kummerċjali u loans barranin niżel. Allura ovvjament isu l-gvern qed jissellef aktar mill-dejn minant il-banek. Dawn huma figuri li fir-realtà juru li l-ekonomija mhix sejra ħażin, wara kollox jekk inti tħares lejn l-indikaturi mhumiex daqstant jagħtu stampa ħażina, però hemm numru ta' affarijiet li wieħed iqajmulu ċert ammont ta' tħassib. Din l-ekonomija li tant allura qed ngħidu li sejra tajjeb. Għaliex mhux tħalli effett fuq in-nies illi jaqalaw il-paga ta' kuljum. Għaliex maħniex naraw illi l-għajxien tagħhom qiegħed jitjieb. Għaliex l-ammont ta' faqar qed jiżdied.
għandna numru ta' nies żgħir li qed imorru tajjeb ħafna u allura l-maġġoranza tan-nies mbagħad qegħdin jikkuntentaw ruħhom bil-loqom naħseb illi huwa punt interessanti wkoll. Dwar il-każ ta' Leo Brincat, interessanti wkoll l-argumenti li kien hemm diskors li għamel il-membru parlamentari Ewropew ta' Czech Republic liberali Martina Dlabajova, kważi lablabu kienet ħerġa di għax simile ħafna. Qalet bil-fatt li Leo Brincat ħaj jispiċċa membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri jitfa' dawl ikraħ fuq il-Gvern Malti. Din is-sinjura hija il-deputat chairperson tal-Budgetary Control Committee tal-Parlament Ewropew. Dawn huma kumitati b'saħħithom ħafna vuol meta għandek daw in-nies qegħdin jesprimu din il-punto di vista, dan il-ħsieb dwar il-Gvern Malti, mhumiex affarijiet sbieħ li kollok politiċi prominenti jgħidulek isma' l-Gvern Malti qed narah f'daw l-ikraħ issa wara li ġara mhix xi ħaġa sabiħa. Xatt bat li SMS ma nafx kif fuq net aħbarijiet ma ġab xejn mill-intervista li għamel Norman Vella lil Grek Mintoff għax hekk vera dak li qal spiċċat Malta. L-intervista li għamel Norman ma smajtix, però nismaħħa żgur li nista' ngħidilkom illi xi ġimgħa u nofsilu jiena kont kellimt il-Ivan Grek Mintoff u li għalli li kien ċempillu xi ħadd ħajja ġewwa Kastilja u għallu isma' tipo biex tagħlaq ħalqek għajdilna xi trid u kemm trid. Name your price kienet il-quote eżatta li tani Ivan Grek Mintoff u li hija xi ħaġa li tinkwetak immens u mela inti jista' jkollok gvern li biex jagħlaq ħalq xi ħadd li qed jikxef skandlu ta' visas mediċi tgħidlu name your price biex tagħlaq ħalqek. Fejn tista' tasal iżjed. Għaniħu nara dal-SMS, hi David, biex Tony sir imħallef ma jridx ikun maġistrat qabel safejna fien le, sa minix intis ħafna f'daw l-affarijiet, voldiri jista' jkun li għandek raġun intu u għandi żbaljien, però jien safejna fien mhuwiex il-każ. Qed nieħu tinfakkarkom li Tony Abela, ovvjament, qabel ma kien qabel ma ħajsir imħallef jekk huwa l-każ, tinsewx li dak kien konsulent tal-faqar. Dana Tony Abela waħda mill-appointments li kien ingħata mill-Gvern ta' Muscat kien illi jkun konsulent tal-faqar. Issa eżattament x'konsulenza ta' ma nafux, però ovvjament wieħed jara numru ta' daw l-affarijiet ta' payouts min-naħa tal-Gvern ta' Muscat biex jew jagħlaq ħalq in-nies jew biex jaġevolhom. 2033 Motor Shopper is the most reliable way to purchase IKEA products and have them delivered straight to your door. Motor Shopper, your personal shopper. To see some of our products, visit us at Santa Venera. Call on 2033-4532. Servizz ġdid ta' telefonija fissa. Għalek il-lija ta' telefon ta' dar jew tal-uffiċċju tiegħek ma' Vanilla Telecoms. Meta taqleb is-servizz għal ma' Vanilla Telecoms tħallas lanqas rata ta' renta fix-xahar u l-irħas rati għat-telefonati tiegħek. Tibgħax tħallas aktar milli hemm bżonn. Għandi Destiny. ċempel issa lil Vanilla Telecoms fuq 2033-2033 jew żur is-sit elettroniku tagħna www.vanilla.net.mt. Fejn intom?
Fejn huma t-tnejn tiegħi ta' madwari? Fej ħrabt li kart? Prim Ministru, toħux pass lura. Fejn hu l-kasko? Prim Ministru. Permetti li da xej ħanala da xej dal-bank transfer. Għaxa wettop li ħanħallasom il-lejla daw. Mela! Għanna l-problema ta' Tony Abela! Senatuħ il-da! Prim Ministru, mux aħjar forsi ma nafxin, ma Tony avukat, ux vera. Toħna għara promotion, ux vera. Ma promotion kurħat juhu peċir bija, Prim Ministru. Promotion! Mux ġakenna dik il-balbuljata ta' tifla Tanġlu! Imma dik mux ċuċata ta' kienet. Daħlu għada, Prim Ministru, għajdlu di darba jrid jagħmel xi ħaġa sewwa. Fejna Ġenis? Ma nafx, Prim Ministru. Ma nafx x'inhu jiġri hemmhekk, Prim Ministru, aħjar iċempel il-law indirett. Awi! How, Joe? Kolla so. Kolla xawsej! Għamlu maġistrat! Anzi, imħallef! Nistaw namluħ xaħġa ħjar? Ifimni. Naħseb imħallef tajjeb, Prim Ministru, le? Għala ħalek tap! Għawin! Ibda l-proċeduri! Irridu isir imħallef kemm jista' jkun malajr. Telefonati 2031-2031.
Switch Radio Live, jina David Take, hello. Hello? Hello, David. Yes. David, biex ngħidlek meta qed tagħmel ir-reklami, jinstema' ħafna il-ħna fil-background. Jista' jkun li kellna xi mic miftuħ ta' u li probablement għalhekk. Grazzi. Biex ninforma għal Grazzi ħafna. Naħseb skoprejna li ma kien il-bike. Grazzi ħafna. All right. 2031 huwa n-numru tagħna ħana nagħlaq xejn ftit messaġġi li daħluli fuq il-Facebook sara li tant ħanieħu telefonata oħra. Hello, Switch Radio edin live. Hello, Paul jena. Hi, Paul. Proset ta' program, proset ħafna, għet intoġu fuq kif kont qabel. Għal-beneficju ta' dawk illi forsi mumiex da' sekk mitla fil-lingwa Ingliża. Tista' fil-qosor tajt xi ħaġa dwar l-intervista li kellek ma' Gomes, please? Tafx ħan niprovaw namlu fil-fatt, niprovaw namlu summary zaħira bil-Malti. Naqbdu diskors taħħa u namlu summary, u naf eżattament minn sa jagħmilha il-biċċa xogħol ukoll. Ok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. 2031 huwa n-numru tagħna min jixtieq jikkummenta. Switch Radio edin live. Hello. Hello, David. Yes, hi. Hello, David Take. Iva, jena għedin. Proġett tal-program. Grazie. Nishtiqek jek joġbok, issemmalna dak ir-reklam għarrieq li qed jixandru fuq is-Super One tal-Power Station. Fej mhux qed jgħidu xejn li bil-Power Station meta ħajamlu dak il-mostru ta' tanker, id-dawl mhux se jorħos, id-dawl ħajibqa' kif inhu. Nixtieqkom tambru fuq għax l-aħħar mill-aħħar il-poplu dik li jinteressaħ kemm ħajfranka mill-but u mamlu kampanja sħiħa jgħidu li bil-Power Station id-dawl ħajorħos, mhux ħajorħos, xandru dak il-dak u spjegaħ wara kull statement li għamlu David. Nitolbok twaqqaf ir-reklam u tgħid xi ħaġa fuq kull statement li jgħidu. Grazzi. Ok, grazzi ħafna. Nipprova nsibu dak ir-reklam naħseb bħalissa ġat qed infittxuh. Kif insibuh namlu eżattament dak li qed tgħid inta xi idea tajba ħafna. Switch Radio jena David Take, hello. David, good evening. Good evening. Program Godfrey speaking. Hi. Tafal għal 961 euros a week. 961 euros. Doppju tal-500 għax għandek 50,000 divided by 52 weeks. Ekku, għandek 961. Ġifiri darbtej tal-complaint li kien qed jagħmel fuq il-500 li kienu ħadu l-oħrajn. Ekku, I stand corrected. Ekku, ma nafx fejn marret il-matematika. Grazzi ħafna. Daka sibnieħu dak il-reklam. Bela ħana ħorġuħ da reklam għax da huwa interessanti ukoll li noħorġuh fejn u dar reklam. Bil-proġett tal-Power Station il-ġdida li taħdem bil-gass ser jinqata' l-użu tal-aktar żejt li niġġess minn pajjiżna, il-heavy fuel oil. Sorry, anki hawn dak l-statement huwa ħażin. Joseph Muscat kien qal illi malli jitla fil-gvern, dana ftit qabel l-elezzjoni li għaddiet, kien qal malli nitla fil-gvern naqta il-heavy fuel oil. Jek minn istesbaq, aħna kena klip dwar Joseph Muscat. Jajda di voldiri, waħda mill-affarijiet illi kien wiegħed Joseph Muscat kienet dwar il-heavy fuel oil. Ovvjament ma miliex biex vera. Ser tkun qed tingħala il-Power Station tal-Marsal dejjem. Se jonqsu l-emissjonijiet b'50%. It-trap iswed fl-arja ser jonqos b'90% u ser titwaqqa ċ-ċumnija tad-Dellimara. Dan fil-waqt li r-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma ser ikun sostenibbli. Anki hawnhekk di tar-roħs tal-kontijiet ikun sostenibbli. Ir-realtà, sinjuri, hija din. Il-prezz tal-enerġija llum raħset b'mod drastiku għax il-prezz taż-żejt waqa', il-prezz tal-gass waqa' wkoll. Il-wedit li għamel Joseph Muscat qabel l-elezzjoni saru meta l-prezz taż-żejt kien $140 il-barmil. Illum il-prezz huwa madwar $50 il-barmil. U allura tistgħu taraw id-differenza kbira illi kien hemm fil-ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni għal dak illi llum
nafu xem mhux m'hemmx. Jiġifieri illum qegħdin sitwazzjoni fejn iż-żejt qed nixtruh ħafna orħos. L-interconnector qegħdin nixtru permezz tiegħu enerġija brati li huma ħafna orħos milli nipproduċu aħna, u diri aħna qed nixtru d-dawl mill-Italja. Prattikament terz, 1/5 ta' dak il-prezz illi jiġina. Però fir-realtà għamilna agreement mal-Electrogas illi fih aħna ntrabatna bħala pajjiż, ċoħe il-gvern ntrabat lilna biex nixtru kull ma jipproduċi il-power station tal-Electrogas. Li allura, essenzjalment, aħna marbutin li nixtru dik l-enerġija mingħand Electrogas bi prezz partikolari. Illi dak il-prezz huwa fiss għal 5 snin. Wara 5 snin jista' jogħla. Aw min jgħidlek jista' jorħos ukoll. Fir-realtà dawn mhux ċwieġ. Da jekk għandhom ftehim illi ħajbijawlna bi prezz partikolari mhux se jraħsuh. Switch Radio qegħdin live, hello. Hi Dave, l-ewwel smajtek tipprova ċempel il-Karl Stanjo Navarra. That's right. U għabditni kurzita u mort naqra l-artiklu jew iċ-ċajta insomma li kitab fuq il-Times. U semma li economic miracle u what have you insomma. U ġitni l-ideja li forsi meta ċempillu tkellmu tajlu jkellem waħda lil Joe Mizzi. Għax Joe Mizzi għalli ma jagħmilx mirakli, forsi jispjegalu daqsxejn waħda Joseph Muscat kif jista' jagħmilhom. Grazzi. Ciao, grazzi. Interessanti fuq Joe Mizzi, ma nafx xi jumejn ilu Luciano Busuttil tella post fej qal li xeba jisma' il-pjanijiet short term, medium term u long term u għallu daw it-trasport Malta ma jaqpawx jitmejlu bina, daw il-ħafna messaġġi li qed jagħmlu fit-toroq. Xi 12 sija wara jidher li Luciano għala xi ċamata tajba. Għaliex ix-short term, medium term u long term li ovvjament kulħadd jaf li kienet statement li għamela Joe Mizzi, qed tifhem. Biddilha u qal short term, medium term, long term by the opposition, vuol dire jipprova jgħid li xbajna nistennew il-pjanijiet short term, medium term u long term tal-oppożizzjoni. Li fir-realtà anke meta taqra dit qas tagħmel sens. Vuol dire Luciano Busuttil jgħidilna illi hu xeba jistenna l-oppożizzjoni li m'għandha ebda rwol fil-gvern, mhux hekk, dana l-ebda Simon Busuttil jew jien naf Beppe Feneka dam ma jista' jqum filgħodu jgħid ħanirranġaw dit-triq, ħanamlu hekk, ma jistgħux u qegħdin fl-oppożizzjoni daw. Tant Luciano Busuttil għala ċamata illi jipprova jdawwar il-post jagħmilha the opposition. Wasalna f'dak il-livell fil-Labor. Okay, jiena nipprova nsib din il-quote ta' Joseph Muscat, ma sibtix dik il-link li batli mhijiex qed tiftaħ. Ma nafx jekk tix tiġi ssibuli hawn, però minix insibu dak il-link fej Joseph Muscat qed jgħid illi hawn naħseb sibta. Irridu neħilsu miż-żejt, u ġek, ekku, dik hija. Ngħidu aħna rridu neħilsu miż-żejt. Aħna rridu mmorru għall-gas, mmorru għall-teknoloġija aħjar għall-ambjent, aħjar għas-saħħa, aħjar għall-but tal-pajjiż. Il-manka kieku ma kienx tajjeb għall-but tal-pajjiż. Jien nerġa' nsostni kif nistgħu qatt inħallu dawn il-fabbriki tal-kanċer u tal-asma kif inħallu. Fil-realtà, mid-dera malli tela fil-gvern, Joseph Muscat sab mezz kif iħalli dawn il-fabbriki tal-kanser għaliex ilhom hemmhekk tliet snin u nofs bħalma ilu Prim Ministru. Jiġifieri dal-diskors li kellu qabel l-elezzjoni kien kollu intis
biex jilab fuq l-emozzjonijiet ta' min kien għaddej minn marda irrieda u vera jiddispjaċini għal dawk il-persuni illi għax kienu f'dak il-moment vulnerabbli waqgħu għal din in-nazba ta' Muscat u jmissu jistħi bħala politiku illi tmejjel bin-nies b'dan il-mod. Naħseb illi fir-realtà jekk inħarsu lejn l-istat tas-settur tagħna tal-enerġija, x'naraw illum? Din il-power station, l-uniku nies li għandhom bżonna huma l-iżviluppaturi illi ħadu l-kuntratt. Il-Ministru Konrad Mizzi li għandu kumpanija sigrita fil-Panama, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru li għandu kumpanija sigrita oħra wkoll, jekk mhux 4 jew 5 għandu, huma dawn in-nies. Saqsu lilkom infuskom. Meta jkun hemm deal bħal din, dejjem ikun hemm min qed jieħu xi forma ta' commission. F'dan id-deal, min qed jieħu l-commissions? Min qed idaħħal il-flus fil-but? Għaliex il-gvern ta' Muscat għamel dan l-isforz kollu biex dan il-power station li m'għandniex bżonnu qed jagħmel l-almu tiegħu biex jiftħu għal volja kważi sentej tard. Ħajrovina il-bajja ta' Marsa Xlok. Ħajperikola lin-nies temmek. Għaliex qegħdin nagħmlu dal-isforz kollu? Għaliex hemm xi ħadd illi se jkollu xi flus minn taħt. Għaliex hemm xi ħadd illi għandu x'jaqla. Hemm xi ħadd illi fir-realtà huwa persuna li forsi ma nafux minni. Forsi hija persuna li sissa il-kumpanija sigreta tiegħu ma ħarġitx. Forsi huwa xi ħadd illi jinnaf huwa xi ħadd għadu mistur. Jew forsi huwa l-persuna illi għandu l-kumpanija Grant. Xi ħadd illi bil-fors irid din il-power station tiġri akkosta kollox. Jiġri x'jiġri. Jien l-ġimgħa d-dieħla Monday u Tuesday mhux se jsir il-programm għax ħankun impenjat mod li ma nistax nagħmel il-programm. Però l-ġimgħa d-dieħla ddeċidejna li nbidlu l-ħin. Peress li anke ħareġ il-schedule tal-programmi ta' Radio 101 u palma dejjem minni ċara li fuq dan l-istazzjon ma rridu bl-ebda mod intelfu programmi politiċi fuq Radio 101. Ir-realtà hi li bħalissa normalment jixxandar news desk. Ovvjament, fil-5 mill-programm ta' Norman Vella, il-programm illi sa ċertu punt ħal-post tagħna l-kol, tagħna kont kien ta' sija u nofs, però l-programm ta' Norman Vella huwa ta' sija, allora ddeċidejna illi nimlow il-vojt bejn it-3 u l-5. Minn nhar l-4. Il-programm tagħna l-kol fuq Switch Radio miegħi David Take ħajbda jxandar bejn it-3 u l-5 ta' wara l-nofsinhar. Ovvjament, ikun hemm repeats, wieħed minnhom ikun anki fis-6 ta' filgħaxija. Ovvjament, nieqpa' ħiereġ anki fuq Facebook, YouTube, issibuh fuq SoundCloud u qegħdin inkomplu nimpenjaw ruħna biex mill-aktar fis nkunu fuq id-DAB, fuq il-platform ta' DAB Radio. Hemm xi diffikultajiet mal-awtorità tax-xandir li qed nimpenja ruħi biex dawn insibu soluzzjoni għalihom. Kif insibu soluzzjoni? Teħduna anki fil-karozza, teħduna fil-kamra tal-banju jekk tridu. Mela, nhar l-4, fit-3 ta' wara l-ofsinhar sal-5. Tagħna l-koll miegħi David Take fuq Switch Radio. Il-lejli tajjeb.
Għaddejna minn triqat li kienu ftit imdalma xorta irnexxilna nsibu tarf Iffaċċjajna irwiefen kbar dejjem bqajna sodi wara il-maltemp hemm sema ċar Se naslu żgur għandna mixja twila ma naqtawx qalbna kuraġġ ta' żur lesti niffaċċjaw kull sfida Se naslu żgur għaliex nafu fejn sejrin qegħdin fil-ħin Se naslu żgur Jitkellmu l-fatti mhux lob il-kliem id-direzzjoni ċara Infittxu dejjem it-triq tal-onestà Irridu nuru serjetà fil-wedit li namlu L-arma tagħna jmiss il-verità Se naslu żgur għandna mixja twila ma naqtawx qalbna Kuraġġ ta' żur lesti niffaċċjaw kull sfida Se naslu żgur għaliex nafu fejn sejrin qegħdin fil-ħin Il-prinċipji tagħna mhux għall-beħ dan qatt ma jkun għax dawk huma l-pedamenti tal-ġejjien Se naslu żgur għandna mixja twila ma naqtawx qalbna kuraġġ ta' żur lesti niffaċċjaw kull sfida Se naslu żgur għaliex nafu fejn sejrin qegħdin fil-ħin Se naslu żgur Grazzi! We'll take the chance